listen up, says my teacher. Alhamdulillahirabbil alamin, persiapan pembagian takjil dari 100 bungkus ora usah diwadul kok ki. Ngeri yakin ngalongan wedo itu butuh tiga lah yo. Ono apa ono yang batang. Bagaimana kepripun kabare kae? Sehat, alhamdulillah. Aku nang sini. Batang ora kaya kuwi yo. Ning Kalongan ngeri. Daerah kono delok. Kalau ya padha bae wong nyetir duit dislop. Lah kuwi peneng opine? Lah wis ra dadi tok. Lambo. Kan menahan gampang. Kene karo pas pikir lho. Lanjut tahu gua kuwi. Mimi repak tambah mie kan monggo ini tolong. Oh. Jadi ya. Suara hati mantap. Suara hati mantap. Setelah habis bagi takjil, Suara Hati buka bersama di Tayu. Bersama yang rehat.
Everything is gonna be alright. See the fire in your cold eyes, breaking free from the long night. Hold me close till the sunrise. Everything is gonna be alright. See the flame in your cold eyes, breaking free from the long night. Hold me close till the sunrise. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright.